bonjour, comment ça va bien. Osanda tobamkanga te sambange, yane mbato bine silera. Good morning, bonjour, neibeo, anisama walige. Sangwa mane paso goma bola yakda. Komba samburu gomne baba na moye. Komba samburu gomne baba na moye. Neibeo adoka nipne yore. Ya shira tirunda ya alkamis dare février kiura smata bo 2022 yumda runda yibe wa pusambene yamba ne bni isma yil kepi sambe ba savan media kilarzugo la hambe je sopon wakar kanga riri pusam ya savan pusam lo to na runda yibe wa runda ya lamus dare ay wana kod arzum lamus el somde wana ki dara yi albarka darum kod fa yil kepi ya shida ti zamu apa yina ne la ina libango wazugu ina libango wazugu bilfo ti pa yina la burkimbi e kelen tuma me etalon ma tuma me ob zugu zen kamme il paton et patumi obon tumbo meni ngaw zugu zen kamme den dab somba ne peka la som ne wawri den kala bilfo na libango wa bene den dunda yibe wa ina mi kamenta amed yam euro ombe machine da moa sa ne machine da moa television wa Michael yam euro son ya nouf bon kungu caméra ya 20 caméra ya monte ya somati sakre jusqu'à ya moyi sibri sanu venement ya Amadou Wedraogo maquillage ya Nathalie Kwalra diffusion ya Adama Sawado ombebe ndunda yibewa den nebni ici en bebli ko na ya tondo ti tumda yi fasiwa lawoto ndunda yibewa den da worona brazana ba pulma bi koyenga Alphonse Wedraogo France ndunda yibewa wazin aya bi bon aye o fonsa men wazin la ye ne ma menga isa mermo sanfo so ba Muhammad Lamin ko no biga pour ya woto ne ya woto tam ne alaji tambura sheka sheka nda yi paton ba ya pa sheka ne yaro sheka nan kalkilo ne ba hanna ba ma azulu kurelanda tena legi na mawti na jimsa den ya tono nan tal ne ya moto ne wakate mala pusuka television warunda yibe wa ya kibay wo kibay la nan dikantasi ye den dunda yibe wa na wurgo men tirik seba ne wa masud ko santasi ba runda yibe wa sidwa ya sebra ne wa mda zugu optala tono timine mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration abo wa ne rim sko sudar zin colonel major David Cabri il a maintenu kanga somme liba soda sa taw somme bonti chef d'état-major général des armées si doit essayer de yob zinge ki ba kanga mbebena il a maintenu CAN 2021 Cameroun da etalon amba luye me labzu dizin kame tia demi-finale l'absent kenga la banga sa etna ken wasa ta pouwa mbawta ma sob zinga den ya sidwa ya so ne wamde su ko sala to nde yibe wa en contondo Alphonse Wedraogo. L'observateur parle en ne wamna zurunda yibewa Burkina Faso wede mosa fotam bebe ne etalon yilap sangomna buliga mete teka demi-finale la yati bangti twen yilame tsegadan wo lamte bali abwani suno rene waninga obsanganari balla tiron zugu sebaden piga la wazingi imik damete pam da venam zikanga obtala tondo on kenga lementu ligamet nebni sinda ko doba hane wala bumning fasen kenen balla si portwa tira woto no arbami se da nyom dab no reti bali raga ya sombo wakat kanga ya tontoti ya bumning fangil kepi rikda sombo obliben tala ton mosa an kenga nanto wiligi obsan pam son ne MPP se gono kasanga ala sane savadro obi la gomda MPC la sandena ma Burkina Faso wiligi to mi ya to ya panama riere la yilla la wan gomna pa basi ren se banango poisingi i pam da venam optala ton mosa kenga to wiligi sede oramba sanna jen runna ngom Burkina Faso yilla na nam sa ya bueno la banandiki yela kanga point se bananga no zingi
rega sur l'actualité wa wata zugu wa karkan tabtala tonen ken Burkina Faso sudara pon wiligi tiraso en ken toma poussin te colonel major David Cabri libre Burkina Faso sudara sa tosoba so monti chef d'état-major général des armées René Awambi l'observateur parle. L'Express du Faso c'est Ibogo du Lasso tout retour en team ton Guamaro ane wam de zugu optala tonen timité MPSR Sirasen wala politique karamba la biele me santu lo yel ti parti politique ramani OSC ramba ya na yal sab tum da pasa nen gom da lawo tone sebra ne wam de zugu e la me te tala tonen kengan timini te maire da ma maire coup de Burkina Faso kane ay masama libra mbonti délégation spéciale là labna jini ko zingi e la me te forum ana trans 2022 biele me nebni sombu do pom kazuya ti watia soma yida pa matel roto rega chakra mana songo mesi e la meti bobo dula so hôpital kienga meba biele me ti tuma zo enti usame e zinga pour mbene tribunal militaire wa sari burbaru on soda sa zak sari burbaru on wilgame ti colonel lieutenant colonel Emmanuel Zungrana basablement bi pa ma pimsam kumbia ga routière adia kilomètre yibu susamsi Denda ya l'Express du Faso ne wam de zukwese la otorunda ibio. Le quotidien sebra ne wam de zurunda ibio mik de metia Marcel Tankwano photo en bébéne via lamenta soulanisi en pas mal politique pour ne da yimri abgum de me MPSR nama MPSR hande nama Burkina Faso wa yelle abela me prena dami ba ya tabangi to passer de man tuduri sa ne to ma pour seba nga no zingi ab ki oda woto nem la tal tondo en kengan to wiligi mamsa amana mo indikri le ne arok ma kisan ka bonama renda abwayil kan zuguna wiligi lieutenant colonel Emmanuel Zungrana obsanda yo compara ata pak bla mosambasi seba nga wazingi pam da venam da nep so ko venam yil kanga ko wen dalla tono mo san ken prira to sankara ne pour namba bampila yiba ko ba boda yelle zikanga buli gamete metra fedna zepa goma mabila me able kompawri yani ning hezine se nyokon woto to bnan ko to sankara ta ton pame ndera jinga amana mengrab mosa yen se bananga tab zingi ab gomna woto nem Burkina Faso azekana ton to bande woto ne nebni sembe azeka ton pour kontabiam na yitap ton dikete nafi zikanga ya wambi le quotidien. Aujourd'hui au Faso Sebrane wam de Zouina mi commenté à Cannes 2021 à demi-finale là et talon na balle la gwamia abiele metop sit kenga ne tulum la bangai sa teranga bonye sa jitrabulame nendap talaton timini ta Thomas Sankara Bouda et le met parti civil là bamba managame en piché sans ya ne wala net fa yikangome sori Sebrane nga wayzinga kibakanga mbebene William Soda Sazin, colonel-major David Cabré, Abam Libré, chef d'état-major général de l'armée, justice militaire, ou lieutenant-colonel Emmanuel Zongra, visiblement bassé, top à ma pimsam. Il a maintenu du jour au mois, il a maintenu cours feu, année frontière d'ambas par semaine, cours feu, mais il y a le saut tourné. BCO a Gita Sain et Ligue d'enfants, il y a plusieurs son bâtiment Mali, den Mali Ramba, Ligue d'enfants, il y a peu paraculimsé. Goma meti mairie ramba tout simplement lubi mairie kay les bras délégation spéciale d'amba na wari qabsinga et la meti toy meti fana barka na netta kuba waramba yisub mengan tulon yimalizan fasi den mali soda sa somma men tas nore yilme yella zu sebre nga nuzingi ada aujourd'hui au face on wam de zukwe sala autour de ibio tu le pays c'est vrai wam de zugru de ibio gomna nen tonda Thomas Sankara ne pour ndamba ku boda yelle obi la maître Ambroise Farama goma me boda zingi obuli ga mette mom ning fagil kep han 20 ki yiti anin ku tom la han toma ton wane kaset kanga seba nga tab zingi seba nga na zingi avenir da tondo tala ton mo san kengon to wuligi tom ning nda ne takari bum ning fa ya ri tom de Burkina Faso to bon opération mais propre yilla nembuy da kontab takso woto ne zikanga Dauda Kambe Watara ya suni mbonte muma ya namara neta yi abgom na mabela me tonda tamet hanna neta bob singing ran sigi tengra ya woto ne labam gomna wakat kan ta ilwa sawdo ya leba bamuli gameti nyam patwen amme teng patwen me nenu siari kadi renda pirada me yam yakra woto ne labtal ton mosa an kengon to wuligi Burkina Faso
wed mosa yela metibal tekda jikanga tibali pana pam keng final la sebaneng piga la yo pezigi kontra ton venam abela met adban ning sembe runda dara sebaneng pisi la tab zigi ipam da venam nanti ba c'est le pays de Mouili de Burkina Faso souda sa pa ma toso parlera ti colonel major David Cabri Baman Lebri chef d'état-major général des armées ren ya wambe le pays. Journal Ningab Sambonti, la lettre du Faso, la lettre du Faso, c'est vrai, Wam de Zougou, Abgoma Rock Kabore, Louis Sayel, bien le mettre tué d'amba, Ramandara Bim, ne biga Fouima, c'est vrai, Ninga Yibzing, Kibakanga Bébéne, Wakat Kangati, la lettre du Faso, Ramti Sonsonel, Luc Marius Ubriga, Ninkanga Sabe, le mettre Nebni, Sendi Rabnamaya, Opawa, Nandi Kang, civil Sade, Nizal Sade. Nenda tala ton intimité MPSR absomba men nedare sans ya ne liulu yodni si sans somba nedara ramba sebra nga nuzingi kiba kanga bebe ne gomane ton sa ne tenga nuga ya soba abele menti ya won to la rok ko nama sebra nga tabzingi kiba kanga bebe ne ade ala lettre du Faso ne wam de zukwesa la woto ndunda yibewa den ya sebni si Aminungu Gilbert Minungu santalongo koton ndunda yibewa la woto ne tia bam me santin yikdi pam seba tal do waton kontondo enda na pusa Minungu Gilbert Barkusko ya bam woni seba woto ne den ya seb kansa la pour la ton nantume yis ki bay buto tore en ton rentation la nananda ti watin sane ki bay pourra et nan contre bilfou le de on watin tandika il bunde ne taraswa runde yibe rentation. Ya sida tia ne safan ningab sombonti savon eko sababu la jizre boka sidnaba ninga yelbunde ne taxma runda yibe wa toninga ren runda yibe wa yelbunde yeleme te po ya kabuniri akwaiga nen yelbunde lo to kwaiga po ya kabuniri akwaiga nen po ya kabuniri hapa oke jin oke moyinga pana zanzi ko hon wanti so mana fa san yarme ba man ram ka teka yu ka tek me na ba ngamba ti fo tum da pu yarbo na fen ra den pu yarbi la aya bumbu en passant mais fo hon yara wa sambati pana banga sati pana nya zanzi le bange ti ya pu yarbi den pu yarbu yiri ya kwaira alaji sida bo ka konton takaska ngarunde yibe wa ti dere ingese yel bundala kotondo tonwa de dere ambanga na manra na werse bram werse bang bumuninga sambe bene den ya yel bundala woto ne pu yaga bunyiri akwaiga den yel bundala woto kwaiga den takaska runde yibe ko wilgamenti ni sala wanti ya yam so mo ti yiri ya ninga santin da wakat buda fajili tepi ti bum fatara tek kelaneri Alphonse do takaska lo woto ni sala wanti taraya min watida ya nenni nga santin wakat buda fajil tepiti bum fatara teka den fo hon wanti man bum ni nga fajil tepi banga sabata tara teka ya wenda yin tabal ka teka wenda yin tanka singran ka teka sampane hen kella fatara singran tarbasko duni zuka den ya ti net fa bang bala ti ka singar ka sabya wendi ya yin talare sampane sa ne ni sala woto ne wen na fa jil tepi pour moi fo soma men bang bala ti bum fa tara teka adara patabala dara hanta teka la woto ne aha ya woto bala nen den ya tawsma la woto no dunde yibe ko kotondo ya safan ni ngap sombonti eko safan songa ade ya yin yi sababu ti pa moto ne bit pusu la doa. Salmata Tuma bah perba la waka Salmata am nam bonza fo ne wenda yemra pina bio vient fa comme ligitum da sanfande mam bunza men je masa nata kiugu fo ka go mam ligdi nanda sanfande ya import fo sanfana ligdi Zak Sabwa,
ayo ra zabiye nin dar yam kuma ligiti mam da son fande mam kira wa mam ya ne ba su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa encore mam leke son fa parler to bonti eko ti mam ya ti mam ina sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierre son fan za ta kun sai Salmata san fan na yi wani ya ta ko sa eko pierre ti kasati ta yuno raka comme debout fa san pek fura matam di kan yela mam da tamen Mchenye. Aïe, Salmata, la zaportari, na inufo. Eko, ya safan pal santar baraka. Nyam tempa ma la boutique ramba fan poussin, rason la tabliera manenge. Isandat venom, biwe banga, 25, 40, 18, 36. Yey, den runde yibe wa lebran wa de Guamaro Alphonse Raoult. Il y a maintenant jamais temps demi-finale là. Et talonné Sénégal équipe et Cherataba. Il y a maintenant Siri taktam tak wara Siri warming akika. Ya bon la faut terroir pour. Ça ne faut non balle la faut dire balle zamo. Et balkanga I wonder one. Nebnis fa ton ngi balal bi hinkil radio ramwa ton patara nam passe bali balning han tawa aya soma edel bati ed handa pa me ning tap tal panazin la ham papa masa ne kam fa bawda antika soba yeti a to zakal handi be zakal handa ki en son ma fa ya soma bali équipe kan la singene wa kenga tawri san le mo ko ngome birkelan tala rawda ti keton werda keton yin ham pare balla sit saka gesro de makam la paton la wala yam han je hawo tono yam ya balla mi to tono ya Ziboro la ton somba ni manare tisan mi kameti biyo tara wara to budu na man ya yen mang tondo ya la ton kwang ya ti pam na sal lu yoto ne ton sal rasini lem dat mang yam yim tiam han taw ne équipe qui wala Sénégal équipe budu ya hangi bal ton ba uswa ab taw da équipe bet pour wa Europe solo ren ya ne ban tar wakat ton wakat fa kitam ti nyam han taw neba nyam man salga bibliothèque fa ya yo kon ko yam rende I hangi balla tondo balla zamo balla hansinga 0 minute pita bateka italon tawma la wana ko lo vuo son le mo vuo hingi kamosa tom da singa ga mo wili gidam ti it makame it makame de pana don tabzar mom to sa mim ti balla to nkit de petit final là yenda na yisibre lam tagada yena yisabab ti ton le bambawe troisième place yi ti tan zuenta zining tembe de maki la pataji kan Algérie ne za de coupe yi pin Côte d'Ivoire kuileme Ghana podam pa za zinga ren ton me han ton ti tazining et han ti balla mosa tun yi la me ti yorbe suka ya wotona den sa buto na ampusa yi talon ramba barakus ko top sit tuma me zenka ne bazugo ne ba mena ngubla kane si de kidme gubun kidma pour Burkina Faso kane ya ti banti Hôtel Pacifique ta soba azungrana Pierre Célestin ni kanga soba so Hôtel Pacifique ramba Burkina Faso kane den ni kanga soba elementi bamna ndira italon ma hanta sik Burkina Faso kane team bamna ndira bla bam Hôtel Pacifique manda manu tori italon équipe d'encadrement technique abna sinda Hôtel Pacifique rahmanu tori on abdan la biuda hali wati kan vo soma wabsandate ay rahmanu tori wayi kan logo den bam me pulme na man ko ba en fil étalon namba option Jacques Burkina Faso tap kawra lawoto nenda monsieur Pierre Zungrana Célestin ya Hôtel Pacifique ta sobari pusam dunda yibewa
tɩ d pʋʋsd b la fãa gil tɛpe neb nins me sẽn pʋlem b étalon rãmbã pʋlem ninsã fãa d miime tɩ pʋlem sa zoe n pid-pidame aya pʋleng ninga sẽn dana n maan balla loogr poorã yaa rẽ n pa paam pidsgu la sõs maaneg fãa gilli wat n zemsame dẽn hôtel pacifique taoor soaba sẽn maane la wotone étalon rãmbã yĩnga tɩ da rɩkd kibara n taasd yãmba dẽnda d sã n yi beene alphonse draogo d na n kẽ sɛba pʋgmsã tɩ d yãame t'a tʋʋma sẽn kar buuda lebg n tɩʋsame buuda lebg n tɩʋsame ra yãnsame tɩ na n moen dɩkra wa tɩ nebã sãmbd n tɩ na n lebg n dɩka moa pa na n lebg n dɩke tɩ kẽera yaa vũn-vũni la tʋʋmda lebg n dɩkame dẽnda d na n gesame yaa bõe ne bõe n yi buuda zĩige rende l'observateur pala sebra pon la nanki anenga yibna nenga na singi tapta la ton site wiligi boda be wakat ninga ya ton resens ko ese ngoma wane kase de buto to ron wiligi de mbala te nebni jepsen ninga tala sida wenda ya sida obsen ninga de bil kanga pokwa rende ya avocat am nisen songo nebni za haramba samman kalma somoti parti civil la avocat ma bamma so ko ya wakat kanga an nan tonri en wane kaseto obila me tenga tenkura sanda zeka nan degal ta bonti suspension absa anton le bandi knor pale yi tenkura le ba jingon tena wa janvier ki ura pista la yemra 2022 logor pori yinya met wakat kanga prena to masanka ne pour namba kuba boda nyeme henda wenda waran silmana badara awra kilenyan salam tibali tenkura rapa be zingi renda santon le tenkura zingi logor pori la boda mosa na le banton de février kiuga rahma yiba 2022 wotone la tumna ayi ton en jeras ko ici la ya avocat ni monté parti civil avocat ramba en so ko ya nan ton wane kasid bu totore en bon kin wal ma bi ne kinre yel kanga pour ya den ya wakat kanga pour la sambewa la way hinda twen jind ngubala den bo ane yel bu totore nangi ne pila na sabsin ngi talil kanga pour ya bon la bam tarantiki twen sir wiligi ti ser yoro sekada me si baram tibali ya be gadba rende nan kieme ven ma ponta san Ivaris Baro Abdou Karim Sawadoro le passa akodia Ezekiel Ada manakasi tout nan kien sibra point abila meti boda sambi zining mosawa wotono et twen yila me tsangi boda sampaka a singa ne monti parti civil avocat ramba bam nan tonde ngasi de ko ya woto bale ya bam sogomna wakat kanga yari te maître Prosper Farama bam nande ko ya woto wiligti bam data meti sanding bram tala hambe bro wapo ya ne pila yiba op fagil ki pi kon ko lo yanse sari bod ba tawri en tonri en kela kwesa nan yiwa la kosa woto sari bod ba tor soba sari woro tor soba saka kosa la nan wiligi te han zoure bam han likengesa tab hana yikon ko yana hotone nan nam sablame tibali neb kinri lafiya kom den kitamete ton yana hoto nan yito rende amnan ko same to bi kon ko la nan ko bla jawse to zindi ti woto en sakde la nyameti neda yenda bebene nyeno manyasa ni hanta arata wakat fanya hingri apanong zingi reni rap ko dilon ko sambala na ya hingi tira sosi alin terantari tomna hanasa ya general Gilbert Gingiri lar sangomna lar mi kameti abahi tibam na yan samwa ne bataba zinwa sa di borba to so na ko so lame ta obzin bala tibali tomna na wogolame ren tya wa nam sablam ya wakat kan mosa labna sak zindi to nan tonri anke tomna pour mosa abila meti option zin sa mosa ya liberaton de koy mosa on wilig sam bébé la formation tiki na yilan ton on winigi ta zagala asida nugbe yilla point la psir de mana wotone rende sanangi sia maître fedna nzepa bama yi pipi na ton de koy nanta lera tabo la ne ta hanga de micro auto en nangoma nanta ki tumna point anan de nyan sam on wiligi monsieur le président na pirame nyam sari ro lampian yaman to yida ne bang minim ning yam san de kin kinsi bor kanga point ti tumna ke langara lame ta kenga da balballe ti bati ton sa mikti boda point ton yera ko men da tep konso tep ton dik boda mana mon enregistrement ti ko kan papam le kore et papa mo ndara toto ne ne fa gil kepi
ton data men pire ti bala yam tumde ya tumna me hendate la woto ne rene da goma woto nangana yimen yama la yawlen tonri an keng tawri re logor pore avocat nan ke le nyan same nan pire neba sin yikel si nyan ne rawdo la on patulon tali yamse na yilen ton ki te prina to Sankara yella ne por na ma kuba yeloto ara ki temteme waton na wasane sari borop tawri atala taso nimbam na minga ya annam ya wala kida po konra a Mariam Sankara a Bruno Diafri le passé a maître Benwene Tanila Sankara le passe kiba budo la lamata sulas mon OSRM la nebsan la solo nan ton en song na yelen ton ki te dossier kanga ara ki oto ti bam pam sori la were mbe boda ro runda runa ambord venam renap tala taxo nimbam na minga sane avocat ya a wiliga me sida ton wa watin serero kaw la san le ben ton nyan watin ta runda yetam be neng ni runda wa ya sida la san data la ton mi me monsieur le président ton patron bang sida fay la ton da taxo la timbo ti sida ni muida na bang sida sane yel kanga pour ya rien so de ton data wiligi idara ta men wiligi ti ton hanangi boda woto ton wiligi sama benen ton balit panton bang sida zanga ton darat la meti bur kanga pour neba yibu obsen ningi tali to de min ti yel kanga pour o panne ya façon woto ton darat bam namma ton rombeka ya wala bile kompawri aya sen ka fando nimba masanda bikane nan ton kon kasete lab killer bum ning sambika wa ton da nan pa venam wosro en passé sane bur kanga pour balé tondo nyame mam babika wa toyen kom za tomna aten ligla yel kere ti pa bangi ton le nyame ti boda point ka setram kere me sit zinna men larmon kon la kere wa mbala nyak yam na yilen ton go me kelin din sida woto am pasa ka na zuki ti ton bangi nye fangil kapi yel kelera me la getame yaren so monsieur le président tam daton wuligi ton yi ndarati boda pon woto ya bile kompawri rawo boda zingi la sida en ton je kwaira tini muida kelere la ton ngesi kidba neba nenga en ton gome yel kanga point yela meti Burkina Faso révolution bawa ya président Thomas Sankara wa yinyame ti san nangesi neda sama atolo mengenda gome abiya kalam zuguna wuligi tinya consider yina kime tapatolo ton pa mabiya yawo anje hotone wakat kanga wuliga me nyera gudam table kompawri waton yak dar wazine yen gome an to bum ni sin sababu te waseka président Thomas Sankara na man kalam wotone la sida monsieur le président neda voyem na watir tarabi umpini la yo poezugo na yiduni ampatolo na pame table komporo ka ala convenam apatolo nan tonri anterengesi abiya saman kalma akabra sambezini ngai sida ya susa maneton ren kas roab sabal rawa kelongo mawoto la nan ken tawri anto passé sida monsieur le président il y a meti yela point wa yi sabati ton nantiki hane kasi tramba le goma sen larmen kilsi la video ramba na yilan ton libon wane yela balbali ti ton yi en likongome la isanange pour mbene ne ra sangom ne sa na wuliga me nyina nke ngamen tera angomo sa hankinde ne prena Thomas Sankara ne pour na makuba yella antirantik neba son wen ya zamazin neba to bnugu be sane wala yel kanga point bam gi so wen ren na wuliga me am patolo na yi ti azadam ni lamda tamet nyam ningi yame ti neba yi sabab until tumna zikanga bana go men tisi wala faransi on wuligi ti zikanga obya nepson patwin wuligi to be apela wotone labna keng mo san ter sonde yel hon wen wa fana nugu kin yel la point abe la meti ki den teramaya a François Mitterrand fanating naba option wa novembre 1986 man sane so toka Burkina Faso kanante wakat kanga bamne ton tenga to soba a Thomas Sankara wakat kanga koisa patolo ki tap sombo ni fa ya bum singi ban basbo on wiligiti sida morar patolo ya fasi il le menterame tixuni hizin vitel tenga point octobre 1983 yumdi a Thomas Sankara hanzen kenga bene titigi le point o parera wa na han sirdan de toto ha te ya Thomas Sankara men na ton wiligi a sur hon payi nongo ne il kanga tigi le point ton le bran pam le men keme ha ne sala point ne bugro wa yi tak tam take te be wala namba si takin den ye fa wa pasa me
lebra to on kengde to le ben tera me tigzig ning sem man ti ya o yo tigzig a sam man na ngome hane temsa sama yela monti det autone nyenda yi Addis Abeba juillet 1987 yumna wakat kanga CNR to soba neta nansi wiliga me nya net sen sidiap monti panafricaniste la rat temani simbe ya temmono ti ya nimba la fara obje song bamba ren neta to do vient en face auto na wuli te pampana saki net tembe be da ton won ton te ton yawe samni si hanna le ton temsa poron il est mais c'est que nous avons comparé en parlant Jacques Foucault n'inga tenda get Africa yella monter le monsieur africain ren au pas sek neta botone la nyi septembre 1947 yumna Paris wotone len reti ninkura yella mosa bale mi yede kisa wani bale yi octobre ki ram pila no 1987 la ninkura samana ren sekanga me apayi sek ya zalami problème qui a tawr na wuliga c'est da monsieur le président sanangesi tema wo so bebe ne ton han train so do o payi tienti ramba yel kanga point ya wala Libye le wala Côte d'Ivoire ren maître Ferdinand Zepa na wuliga me sanange président foya Côte d'Ivoire tenga naba ya ne ni hintu londa fana kanti kamenga antiki en train tunu bene mara ndat Africa point wakat kanga il me nyame ti président ou fait boyi le manda geta met révolution ngi Burkina Faso nyawa sampa ton tapam ko pinda ana moya menki tema wuso ren ki tamit tali nyaari hampayi vendra ob kenga tawr nanti tenere hangome wakat kanga na wuligi ti bamia nyeba ya nyeb kodori mbe ko point ndit jim ni mo capitaine sa ren gom kanga ya gom han gom nderle ne ba remimbala ti yening huwa gom na payza alamni ren ya bumbu bam sandat tiki la bangi ob nya hazikanga ob le man na wuligame ketan terame a Jean-Claude Kamboulé ne ning hinda zo en Côte d'Ivoire ter yonga sobondo président fi wa wuligame ti sida o basabiyam ti bali bam pa mané ning nan ki te Burkina Faso révolution a ton sia auto nange to masankara yelle bam pa mané ninga sana man yella ya bile kompawri ren sanem bamba nyaw fa gilia mansam hon wuli bat nugo ki tom na point la Libye ne ngawaya avocat nan ti ngam wuligi Libye na ba Muammar Kadhafi wanda tame jinga sanna man monti centre islamique la ya po sol mo lapsanda bawde na man wabsanda pa man Ghana tamale tenga point la Thomas Sankara nan to me wakat kanga nen yi kitamti reteka a Thomas Sankara ne Libye tenga na ba libra ngongwe halin kiti Libye tenga na ba ville mosa en delable compaoré yire so tiam na mikta ble de na ma lugor pori a Kadhafi nan tuma mobile absam monti véhicule blindé top point ble compaoré ren ya son wuligdi top ti la me ab nya atumna la absam le bon Burkina Faso ka mosa nangis anda ma wona ton yi son wenga yele kanga point ab goma général Jules yelle le passé colonel major Jean-Pierre Palm nan wuligi ti ba ma fa ti la tumna la wala ro migna na makierme saka tumna obnya tumna ti ba le game de révolution da wat netti kaning apa bumbu bam nan tonri en naf wabsan dati ti totoye ren avocat goma woto la nan keng tawre anti wuligi gom ninga sanda yisen wuligde ti révolution rawanta wakat ninga on bodode en palem dik so song zuwa avocat nan dem zikanga maître Ferdinand Zepa na wuliga me octobre ki ura pila 1987 nim kura samana sa nem bamba tun wuliga me a tune révolution ho wan kenda ti watiran sekna wala wa yibo ti bale ne banda be révolution pour en ya sid damba ndati révolution tintira e bamda mata or soba rayato Sankara ne menda be révolution pour un solo na ndata te bati nembuida to en ki voye pour un man voye ninga en par révolution certain de qui ni bamda ma to sobre able compaoré ren ya ren so de bam muligde ha mi kamet ne de bodora me ya ne bni sinda ratba on voye na man hobre gisanama ya bamba obna wuliga meti nyam sanangese ne patron yete président Thomas Sankara rika révolution on wa bodorde wotone
bale ya ne ninga son ton ya na ki dembu de ton pame monter ça sur mon logement sociaux le me ya ne ninga han ton dik par ning zin ya nya som pour ha ti wor bébé wakat kanga le me ya ne ninga prena Thomas Sankara sen yan san nan ki te ton temsa so menga a ton yi vient fasi ninga yam to me wa yele ti ninga nga so sa révolution a bodo dame ari ka so le so yoko tun yi boto na sida mam taga dame monsieur le président tin ya bumbu ham pasida ren yam hanangia ble compori hande tumna neda pour nda singa sogla me hal wakat ngole ndat nama en kitaba tuda to Sankara ki de ari ka noy poussin noy ham panam pam ne muida pire ab toujours la me to man ya fangil kiapi table ya wala wenen mo hatti ni ne muida ya wani la ni songo ta to man leba ni yo wa mosa rawo to la manda mitata rabo ndata sanwari na bini muida ton poi ab hantiere logor pori ab na kenga tor mo sante wiligi bam twen ngada me yel mo sa an le me venan passé yo son wiligi te président Thomas Sankara pour na mara sogon na me na nyoga bile ne pour na ma son bonne complot de 20h ni so ba na wiligam tin ya bumbu hen ya nana do gala bale sa ne mbamya ne muida fa wo so pa ma kaseto te président Thomas Sankara menga no wo yilme ob yelame bam patulanda ti bum 6 a ble compori ne dawo kintal mansam ya ble compori yora werbo bubum na yile an namsi a ble compori rende nyeme wiligdam to mon gomte kompolo aya ziri laba mali min ken tawri wiligdam batit sana angesi bum ningsa amana ti wasek na yinin kura pa handa bawd nan demsi revolution Burkina Faso ya handa bawd na fi wonete shiki ne da hangi da ti bambara mapaton am pa mana voyem ya hobregi voyem ya yin kiti to nan la ka shikoto nem pangti nan tunan yori la bam pam surmosa an ton dibna ton voyem de wabsan datoto ren ya tum kanga la antuma able compore 1983 yumde e keten terame te na masa ande woto ti tourner révolution na moto ti après da Thomas Sankara zadi ne da pour da mengete la tar yambu totore ya bam na wan tonri ande nama rena nama vele men singa me wakat kanga la nanti avocat ton dik micro on connaît da Thomas obna yan samen na ton wiligi te bam na yan samen sitinri ha ne yel me ndamane ti après da Thomas Sankara dossier auto ara nan keleki am pakeng tawre qui est intérêt de 2 millions na chambre d'appel là raton comme un wiligi te toum na dossier wa bam nandi kalben charli ha ne wala tribunal militaire noui la wakat kanga ton comme na jino wiligi me noy butoto syndiqué ti ya wala Burkina Faso o patwengi dossier we atolo wa teranta me cour suprême wa wiligi to patwengi dossier kanga ni fa ya mansam wili te Burkina Faso da parati on bo dossier we la niam ti la wa teranta ha ne sulo ni hinge droit de l'homme yelle ONU obna sulugo mestre de gese na sidu wiligi ti président Thomas Sankara dossier wa a patwen ki woto ya Burkina Faso leta wange ta patwen boy kai pa bumbu han twen basi ti si woto ne la sida monsieur le président yi woto waterantane muida supura 2014 na octobre kiugo ti président la transition Michel Kafando na yansi yi ti dossier na le pakame yi tonte pam venam yi novembre kiu rampisi la yemari 2014 umna nyam to ham pour le moto logor pore nora na pa ma sebe ton yi siduliti na sidi boto la yana yi premier ministre Yakuba Isaac Zida na sidi handik nori no mar ki rampisi la ni 2014 umna ti tumna anali bam pa mandiki soro tone la ren logor pore mars ki rampila yema 2015 umna ini amati sebe na yime na sidi wiligi top tournament ter bugus kurama en ton top timan voice buto tore en hansi dia bamba la handa gain wala darno yada ren logor pori avril ki rampila tab 2021 yumna nor mosa na yina wuligi optala da zak damba la ya zak ne zakla to na to kengi bo tawri la ren logor pori mosa octobre ki rampila yima 2021 yumna la buda nan to paki ren mela ton be buda ro wakat kanga mbor ven lat kote tiyam sari waro to ko sida rende bam ngomo to sa obnandi ka micro mosa antasi avocat ya maître Anta Gissé ya avocat sa ambe Paris baron bam mosa nan ton otone a zeko ya bna wa me ngoma nan wuligi sari singana wenge yel bam hingete 20 kame ti venam pame sa ne wala ton yikumbawe
en zam tenga bi kin tenga zungulu point obre nga yan same nango mena soba yelle zikanga bana wuliga me mi meti neben yikoto nan ton yansi na kener point ande nam sampatundi ne sori abuliga meti soba ya wafo nan yiki nan ton bo nan de nam hampatu wa sonni he serden ton ande nam ya ri tibam ton wuligi tibam mara mal ton remendi ko kato nan soli yawla nan yik mosa nan ton ri ande nam ne pangoto ne ba ti samik de preda to masankara nama rea soda nam e ton wuliga meti ne yikende kaba antum tum na woto no wa opatu sori bale ya ne preda to masanga nama lariati no yuzo ton konde kame ta ya Burkina Faso tiknuzi yeta na wo game ti ton ke tan pour no bam poussin runda menga bid banga sa te mantem ning samana aya bum sam pazemse preda to masankara nyame ti ya ne obnama pourwe labnan to ya ndi koy octobre kiura manasi 1944 yumna onu na sidu wiligi bam songom sankene sama wenge Addis Abeba ren wiligi dame ti nye fangil kiapi aya bumbo bam han twen yele ti obnama arata rajiri ara sera de mata tonwe on wa wotone avocat son to to nan kenga tawri nandi ka sane ko ya mosa en tasi sane wala avocatara ya maître Amros Farama nandi gomna bam nan kenga men to wiligi ti sida bam nango masen kede ne nim kura menga avocat nan wiliga me tonton yi la me ti sangum nin kura yelle nin kura sidmane bale yon yaasi ti ya venra la mo sa le ben bebe ne ton da mele men wiliga me ne pata sori an ton ya ka to yori ren ton da sira da men wowe zikanga Burkina Faso ya han zoure ton bala ne da en koto monti peine de mort nyime la ton mpale mbe ton tenga point runda bir banga sa to wakat kanga il sera de men sulu ngese on wulikti ne ba sidi sababu nyaanya la pazemasi so ho man rafu ko kenga tawro nan wuligi ton hanan le mingi ni ko ning samana ya ne sin yikto braba rapap tum net net pa ki ren ob yama point ba ne dananki ob raba sira pa pidzo den yeme aya ko ngori ob le men kenga tawro nan gomne sariwo ramana wuligi it san nan ngese it mik da met nyam sariwa sira da men to sida an tira da men siba ne ba yel kanga pour ton vuyim ning pour sambewa et samba ya on passible vous mana sama me na yitoro ne adam bisa monsieur le président ton kota me ti yam se yoro tixida la to sida ya rien so ti namam si yela na si on koiti yam santiki ton mim ti yam na to sida pipi ya ti ton hanange si ne bam patarab ne runda ratit ne bza ramba aman kalam nya pipi hampa de ile me ya mati mana hamman ti ya nyoy na si nyakasi nyeme ya yibo nlem pa de me ne ban yik to braba ra net ki ti bam raba ton pam pirgo nyi ya tabo na le pa na soba ile me ya meti tum ning son toma ya ne sen de ngajin sole nyon ti bi tabi wala yik mo sa nan tum na ton ko sit nyam san ti kela na sa auto nyam se yoro na to sa sida la na ngaram ti nin kura asidi be zingi aya venra rendam sen kenga nan ter ngome yela yibe so mo sa ya ne to san nan gol zam pa tu sori woto la na kenga to venra ton sariwa boda na kenna sebra point mo te court penal la aya bumbu san zabde ne yel kanga nyam sa yi sababa man to san nan gol sam on nan yilen to pa to sida bi nan to zam tonda aya bum la lo menga handitiam ren yin wiligda me ti to man to san golo ti patut sora la ya zilen bet sebra ya wonet nan ne sida la nan kenga ta wonen gol sam na yilen lut sida la na yilen to we ti yam pa to mbangi bum fa gil kiapi am pab sida ya tum kanga la han tume sankede ne wala preda tuma sankara yella wengo ren ya ren so de ton wiligdi ren lor pore ne men le men bawe nan to nkiti kasita ramba baraton sakan to sida nyeme ya bum ton ndat yam gade tibali yelo wa ka ne wiligi tinyema ya venra ren yam hanangese kira o pulum na wakasita ramba ko sampa to sida fona pa ma woto tuen yi bugsu meto bugsi kasita soba ta sa obera to sita hampare bum nandika nyefa gil kepi tonya boda zingi la yam san lim nangi me sa ne wala ton on ko ne dan dika kuma titpa bang hambe zining nyeme ton gi hameti option ning ne ni tali kanga punga me aya bum sia venra la ton tonda anori kara tu la ko ni la piga zingi zabda yil kanga tibali anori kar ko bata
la pinula way la no dikara piso bazigi a gida da je kanga azabda ne monsieur le président ton data me tiyam ton tikil bamma tiyam sauna ton ka boda bi to sida zikanga bam sango man samo salab na wiligi boda na yan zikanga le ton ndiki runda la musa feri kiura matabo 2022 la nankili avocat ministre monte parti civil avocat rama rate dikidba zagaram avocat ramba bam nankili so koyra salle de banque wara 2000 Isabelle Mossanfo, l'observateur parlant. Den ha ibene nanta la taba tiang aujourd'hui au faso sebra nga taba zingen tibene abtalla ton nan tiang ne soda sa sari burbaro buligament lieutenant colonel Emmanuel Zungrana ob yisible me pa ma pimsam vuna ko isara wini dementi ninkanga sobra handa yimi pipi wakat ninga soda sa sonwa wena ma luptene wa janvier au kiura sam pisila na 2022 terrain logor pour mosa tabna wa yis kibara wingi ti gom da ya jiri bod ninga sonzo atawa yi nga ya zalam la kayne da ketaro ko la hansing ne masali bra venra tu lieutenant colonel Zungrana Emmanuel le obsendari kbanti pareil janvier qui ura sampila na 2022 soda sa ban saro ko to baran mamsa na moyen dikan mamsa ring tusun luba ne da libran pa ma so menga tayimi yela mete kibay sen yit sandi wa waya ngami ga menti zama arba février ki urasma 2022 wa tribunal militaire a consori to na yi si onde observateur pour putin be samsa zugu tara tan tusa rok mar Christian Kabore na ma lubi ya ti tosi ti yonde ye ya nempalga na mwen dikran sandaganda basse ti ne busora ganda gumusenje ti tulgonda ya venra option rara ya wusko sanda ka de winigdi san ya ne ringa san nda man toto ti ya soda kasan hanga yura sanda yiwa labratan ke la mana woto ne namsa woto ne biske soda ga menga randa talla wita bu toto re san ne ringa ramsu den itana mantere lieutenant colonel Emmanuel Zungrana ne rabsan da yokuba ya gendarmerie yokop tene wa d'argent vieux qui ura san piga dari Abi ne ningap son bonté chef de corps 12e régiment d'infanterie commando sandabe wayuima a Emmanuel Zungrana obra yisibla tum no kanga poa décembre kiwo son tourné ina tanwe da sanwewa enquête gendarme dam pinula taba man calme wakar kanga ti ayen ya naba on so sol mon bien la ring tawtil kanga mane ne randa commandant du secteur ouest groupement des forces de sécurité du nord sécurisation du nord la branda Louis 25e régiment parachutiste commando assemblée bobo du leso metauri et la meti soda askere ndaya ni jala mi la baranda yonkia ne ninkanga soba la poinji li kelra bla la biolum basba to lore et la meti soda aswa te krantek bene te colonel major David Cabré bameli ba chef d'état major général des armées obie la meti yera soigner c'est ne soda asini Tizama arba février qui ura smayi bu 2021 yela metti no so la nabari ki top karam télévision nationale long yela metti mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration tawr soba c'est président du Faso lieutenant colonel Paul Henri Damiba rikaneba usro ning tum tawri ne soda sezin ça ne pipinori krab syndiqué yela metti a colonel major David Cabré l'Afrique Nord, unité à Bam, le chef d'état-major général des armées. Bam Nantile, Zikanga général Gilbert Widrauro, Ninkanga Sobson Sikba, Optuma, Obweloma, Zimharama Yibotone. La Saine Zikanga, Neninga Sanam Poulawa, Naï colonel-major Célestin Sempore, Yeme, Naï chef d'état-major général Poudra, Zindi, Saine Soda Satauro Tone. Il a maintenu Norikra Tabab syndiqué, il a maintenu à colonel Adam Neri, Bam libre chef d'état-major de l'armée de terre. Wakat Kanga c'est un gendarme d'Ambazingé, il y a lieutenant-colonel Evra Somda, libre et chef d'état-major de la gendarmerie nationale. C'est un bougme soda zingrate, le mettre à Piramba, il y a lieutenant-colonel Naon Daba, un libre commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Dende, il y a Norikra autour de Sindi. La kenga tawran ti winete Burkina Faso kane cour fewa me kaye tabiya kalame to sa me sanda winete to sa para moi tenga nga juk to sa
oble won pakatin ngo zutu so kulemse yela ma tison tuni mono ko yagap san karme télévision nationale wa zama arba février qui rasma yibo 2022 wa mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration taw soba sin tenga Burkina Faso na ba wini gamete cour fe wa sa singne février qui rasma yibo 2022 wa yakame tali pabe la wakat kanga mono ko yaga ton lima labli man tikubnugo président wa tikanugo wini dente nori cré l'abriquien ti to sab sanda para lebron paka to so kwilimse te yam mi mite bra para to sa san singne tene wa janvier au tour san pisilana 2022 na ma wen di kalor pore la kenga tawren ti wingi mono ko yaga poa te yam menga mi mite ko lo kalma aned na tal nimban zoire ne nibni sen kiri bi ko lo kalma sabab yinga e man sinogo ti sinoga ya watilo wala tigbeda objida ga yel kanga san singne tenewa en titan alkamu dar fajil chapi minuit loor pori ate meti minuit san tayam mi pata nore na man fete biya kidon bu to tore halete tan la musadari na yibo tone la ne loor pori ya todbe wakata yibu halen talantanta bi wa venre arzuma titan dimasa lab jitanya ti yam patwen man tigri la riem la burbu to tore san singne arba février qui rasma 2022 Burkina Faso wen visana sa fajil chapi den ya nori kangame am bebene renda te elemete arzuma dare sibre ne dimasa singra yung wakata yib teka yung wakata yibu yam patat sore naman kidon wala tigbeda ma nan pabda gangade den an lima en sing sa ya ne wala tene wan talanti tan alkamisa minuit teka jidrame ti pabgangaro kidemne ti abum sum pazimasi den de bleme yele metop tout ça mairie na man lubi enori kanga amerika me zame bien mette son tuni nord syndiqué ça yip février qui pipi 2022 MPSR a taw soba c'est président du Faso chef de l'état lieutenant colonel Paul Henri Sandao Damiba yi sa nord wingi to mairie na ba fajil chapel luyame san singne da ninga bam san tikum nu sebra zuwa yele me te seb kanga nori kra sebra poka kelen kitamente nebni swaji li chapi sanda tumde ambe saya ne wala mairie namba poka neba ob sulani sinje top tuma yelle commune namba pusa wilgamenti bam fa luyame la sai ne wala mairie namba otonwa obna ningble me bonti délégation spéciale la poka wala no ya sangana toto ya woto no la tonra kelen tiang tawran timini la bele meti tor kanga point kelen tiang tawran timini ti nananda ti délégation spéciale de mapa wawa ye la meti mairie namba mbi préfecture d'amni sembi ba mairie namba pusa ya ba mananje tuma tawri ti tuma lui tuma tawran tum nananda ngurup sana wane délégation spéciale de mamusa ti waje sambangap sana manra wala ha mi comité yambe département pourra ya département préfet nanjet me ndambe mairie wa singe njete tuma nanguri opsana wa ninge délégation spéciale la den gomna ya wotone sane nora sandike wotone ti 20 asemba ina libran wa me kelempa aujourd'hui au Faso sibra nga tamba singe la nata la yam tiangne Mali te na mo ndike ninga sama na Mali wa bese yo sirgi drabe ti ligir budu sana yi banka sanga po wonchang Mali jidre obiela meti na yila nkiti pi musmanya na Mali sol mo serio wasanda rikno ninga join singa kena te Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO rika nori c'est no kasanga ani Mali gouvernement la son tuni tiksuninga c'est a tiksti dem somane Accra la CDAO la CDAO rawini ya to nan pagasan ni wala tenga nga zuto san ane silsa kena fajil tapi ya temani sembe CDAO ne Mali suka labna le men yan sa san ni wala le buto tore tisan mi kamenti a le ba son pa wala koor bud sin ya ritla ne ba hanandi wala ma team wala ma kenga tingon conseil ne wal tito tiro la be wal ma kenga ti wala buyor sana man covid-19 virus ko la pétrole la bugum yelle sans yos kharin
bum yura taba fa jil chapi paye kende Mali la yela meti nori kanga wa CDAO wara kanda pasa me winiti Mali tenga ligir fa jil chapi sanda be Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest wa para ligida kulimsi den CDAO wa ranyan sama Mali ti Mali songorbu to sana yi kenga ke Mali fa jitagame CDAO jitagane wala na yi wala BIDC ane BOAD yebe jitagame den ya noyeb sandike sa ne bamba son tout ne Mali tenga taw damba transition taw damba sans un tontorti bamba na yoron sa ne wala vota kala février qui oura san pisila yo pour 2022 wala jem santa nu tik ni ngap sanda andamane ne wala CDAO wa septembre qui oura san pila no 2020 ne wala absent 15 septembre na tender sebe ni nga transition sanda gana toto den zame yela mente Mali tenga minsi ni nga senja tar ze kayele winiga son tuni mono koy potiani sun sam se tana wini ne bni ismajil chape sentin de ba antarab tuma tarab ligi damen tum maliwa ti son tuni nanam sa tigis ka samane CDAO tigis ka ne umo tigis ka samane janvier ki ura sama way 2022 Accra wa Ghana wa Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest Rika Nori ya no tirma sane Mali zuko la no emela wotone abiyela mete Mali tenga santa ligue ninga fajil chapi ane entreprise ramse ya gouvernement renda sambe BCAO wa fajil chapi ligue damba para akulimsi ablema winiga meti ligue di sawon wana tu bam sulawa Banque centrale la en kenga ti Mali tenga pour ligue kanisa fa bana jitagame ade awotona la ministre Aluseni Sanu ya chevalier de l'ordre national la nandika mono koy zame antasa Mali nimbuide wotone denil kanga me annambi Mali nanda de na interrogeant ya toto denda ina ke lantin nimbuide fajil chapi bati bangti etalona mantum tum ninga wa aya abkune abu totore wala Pacific Hotel taw soba sana andi rahmanu sabsan yiwa Brandi rabla rahmanu tonre banaji nda hotel wa wabla biu rahmanu tonre bamne encadrement technique denda yawndi meli ya songre na kinga pelsi to vu rahmanu tonre la netfa yo dum pa ma zak masa en kinganti vu imde ime ya songre mi tay zemer mo sa han kinga nam pa ma ayem pa jouer pa yetalon ay way pa yet supporter dum ay supporter dum fa burkina faso jille na kingbe ana pa supporter italon ay yele ka wena songe a Pierre Célestin Zungrana ya PDG de chaîne Hôtel Pacifique ne banere yinga denda wakata maintenant ti ko hotelo ti a publicité wakata la otone te na wa chepene Cité nouvelle génération zugo ton meta appartement ni ro bed bam kwaba yamne immeuble han ton woto eta ha ton na mana appartement bed bam pina he de type F3 ci tengra te ton kelenge heman boutique bed bam pila nasi kawaya appartement F3 nzoen sazanga yamne to woto ton na me eta ni ro bed bam pistan F4 amba la villa bedbeda F4 ni F3 compel hami nam bingir zininga mpa ni kombi e korong ziga mpa ni yinga weker ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hentuen gar motewa ni mobile a hannan tawa zi kobra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zinda bene haya mpa ni ziha fana ninga bugum damba ringa yam takasa ne ba yo ko lo yelbi nge sito na mengubuga me ni ne ba mbebe ngete nyokolo wen sa commune pour ti pa motor za para za patabli aria Abdul Service International man bunkan cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzab la korlonsi ya nana aleben palit yam wengai
makro hectare yen yalam pourra ya zakse la vilaram ni yid bam ko la na me yam gile ngi sam ci bogon ta yam dawo nanga bola nandike ligi troga sawa awu mamla ro ning ligi ya toura so moy fi signé ça cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni natenga sa commune pour la wana yiki lafi wa iko ngzem sam zi bebe Rike aserse. Ya soma ton na yikada azugula woto ne spaghetti wa. Nada lembe. Spaghetti la mangwenda tabla nos ma paye marie. Tiengada mena lemungi wa. Spaghetti ganga yura la mai. Spaghetti Stella. Spaghetti Stella. Stella. Bon, il faut. Nyam tchen pa ma pat Estela a spaghetti wa b gram kobisi la puhno ne gram kobisi kokieta b gram kobisi Burkina Faso invisa nasa fan Estela ya spaghetti ramba fan ataka am podo ba Yamse. Podo ram pinda mana ya fupal simbo kaya wa yambe retraité ayo yo kasimbe aria pire babala pire ba colocat mtof pono la hanya ro lili la ya pepele ma ya son fan ya mbembo ti mok fo hana pire fo fourir da fin à que le mok derrière da fin ninga kirenga leme abe boutique sa fin a ligir ka to ayu noma ya ndeke ada wala kitane ada gulam ti mo yaska ada boutique fay yama ka boutique bebe abebe beto data mo bala elo Lori. Na ka sonne pour me tu faut data lori. ndata zeranta boutique moya tu wa ze mo ko mba hamwe mo ayu noma Mok, ya safan zoma porlumde. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba c'est qui? Saba c'est un des gens. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, toi mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame du cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Mon société immobilière de Burkina Faso, ya immobilière manaba. Obe abwe, comme si la we kubri, kambwense, bobo, manga, binde, kaya. Hey, kala kabna ki etem satabarawa. Nyam dat rogungan halinga impa ya hiniye nyeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apa magrema nye Burkina Faso kap agré la pe abe wodro police bank sambesia wa ya be po lab hambe wala Tansi numéro plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de 0 Konya Mati Abel 26 78 81 09 25 mais la lay data la moon.imo@yahoo.com Moon Abba ton pam do ton gan Salmata Tuma bah père balawaka Salmata am nan bon sa fo ne wenda yemra pina bio vient pas comme ligitum da sanfande mam gunza men je masa nata kiugu foka go mam ligdi nan da sanfande ya import fo sanfana ligdi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam mam ligiti mam da sanfande mam kira wawe
mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa encore mam leke sans parler to bonti eko ti mam ya ti mam na sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierre son fan za ta kun sai Salmata san na yi wani ya ta kun sa eko pierre dam ti kasati ta yunoraka comme debout faut sans pek fura matam di kanjela mam da tamen Mchenge. Aïe, Salmata. La zapotari. Na inufo. Eko, ya safan pa santar baraka. Nyam tempa ma la boutique ramba fan poussin. Rasonwa, la tabliera manenge. Isandat venom, biwe banga, 25, 40, 18, 36. Dender na kenga tor masa te edo bahawe tene ko so te do Alphonse Drago inanta la ton kenga ne site internet ninga pombo te minute.bf ya boto ne tabta la ton kenga ko siam siana zakana wuligi tenga na ba asana rodami ba sekane politique ne ba point abi la metiel soadi ngibene te bampa ma anton de ka ningotone abuli ga meti inya ma abi sa sebening han wiligdi bam na mana kena sebration mon acte fondamental la nyeme na yiwani ngetara mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration quoi MPSR hanantiki ton était tom na keng rendap san ton woni tom kan logot pori ad président lieutenant colonel Paul Henri Sandaro Damiba na Anton Ramosa ande neba na zakonwa rende tom na utone yiwakato président du Faso le mersoda sa tor soba obsanande ne buto tori la pombe ne son tuen wuligi ya ti février ki u pipi wadari 2022 obriya Burkina Faso kala politique neba labnande ko sam sa nazaka la tonda u mpo wuliga me se kanga point yi sababu ti politique neba kiera handa guda wa so nande ka na kenening bambang na ma hazada na singa wakat bon ti anti wakat bogo adab mi kameti tumna pana wa yi option de gunde obna wuli bulambala tumna ya net kam fa tala mengneri rende ya bum hi wa shagalsi obhande ngindi kana yan hankarme politique ne batabna sit zindi ankelere kibe kidi ba wuli gamme se kadari wazem hibo wakata wai yadi am to Burkina Faso politicien ma fo manna sit yi woto ne mara fu nero to ne fu pale an yela woto nasir kenge ko lo ko siam si anazaka la yam la mi la yera te kame parlement 20 ans ki ro pinna ba ne ken 120 ki fa fa ab hanta wa ya fo me renga yana noro a fo ma sitam to suno me to wata men na seri tenga to soba sida ne bni hen si wato to ya ne be po ndika to point yom hon wokole ambe be si tomne ya bam la tenga na ba anasir sera la santa auto no wa
yela na sir kename la asir kename wa kin han sidda pagundi nan tab ton ron kin seka tigzo ro ya obre ngi yilbla me nyani hena jaka no nananda dende kitame to bana yana ko siam noro wa ti sa tem sala bara ya habine en getaba so honen taba ngudi obiam sabe no to nanta lere yibe am papa pour an kienda nandi wa yi sabab ti politicien ma kiera pa pour do pa pena to wa abam ngi ham to wakata wonna me to me wa ma ko ngi an shingwam ne to to pena ta mosa an sohda abikela sohane ta boto tile nanta lere yiboto kiera to wuliga me tab ke lambe ta me na yilan to an jeme ta ba an to ti sonjo liba no ta brim ne ta ba ngut seka zinga mosa la sida sidwa sir pa ma me an nasir kin tizga roga rende nanto pa men kyanwa ya to bang mobilo pasan ki ko siam ya na zaka ko o ba mobilo yinga ne su fer dama ala fo man na we na be mo sa na ki pour ki na me an ki wa jabi be wakata pila yi matsa 11 wakato ladna miki ne ning sele Burkina Faso l'homme fort tenga naba ya ko siam naba sida obnanta me anna wili tabam twendi me Burkina Faso politique ne mosa la ya bela na yilba yila meti politique ne ba sidna sitame la hanta tize point pendant que la banque bum ning sen sole andata ngom ne bay rende na yinen koyra hiya koy hiya tile to ton kilri labs na se jeki na tas pa go mangili ob to ko lame dende ne logor pori tum na singa yilam to wana obrenga nyan same nan to ko sid wuligi politique neba net kam fa to sid venera menga ro poa nan tab to ken tumna wotone la nan ti do to mbangi ko isa hi toto ina songa ne ko te la ya auto publicité. Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, formidable, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme par la société Abdul Service International, la cité de la nouvelle génération. La cité de la nouvelle génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La cité de la nouvelle génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba. Mamerata woto. Mamnenga wa kutulo bala. Mamzie talam te cool. Wai, nente cool la wa, ne ba fa ya cool. Fo sanyu te cool, fo rara fa ya cool. Madame, wana wunga yam tanko yam ton honwere. Bala yam be Abdul Service International. Yam do tam me ba ya wusuko. Donc ton mi yelam den hawaye tentu manen ha quoi. Ya wana wana rare. Ligida hambe mal. Ton ten we ton na tabrare. Ba ne yongo. Yam ne ton lizina ya woto wa. Ton on kan wen wuso rare ya sima ton pire. Rare. Rare. Et puis Abdul Service International kale tomne tanko e mama. Madame, den yam paki city tanko e mama ya shamai. Ari ya ba ma we. Inange wa. Oh. Madame, yam nem ya. Ay bahi woto, bahi woto ba. Bahi woto. Bahi woto. Yele pu kenga waton tanko e manje. Nyamba burugiye.
yamba lo ko tati lo Aye, da lo ye. Je yingra. Abdul Service nol wuli gida nyam zaka totori nyam nyakri ndata soba le bang miti fa ki kamene teden tar panga antar sandi. Abdul Service International. Propriété immobilier signa sombre yira tabafan sous région Poa. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toute femme en bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Ye Alphonse Drogo, Bircheng Tau ne Koyo. Rende Preda Damiba na Sirwiligameti Tiga Paka Auto ne Tom da Singame, la Bnaco some politicien ma Nerkam Faik Venaramenga, Prosuma Yaninga, Yarena Mosa, la MPP Torsoba, Alassane Balasaka Nandi Koya Willigi, Mamula Abalasa Kandi, Mamia Mouvement du Peuple pour le Progrès, Torsoba. Ren, Banera Hanto Hotone, Inami Kameti Preda Damiba. Na sokulam fora kenga yene ayela fora bi la abala saka na wuliga me mamda sologam tanali ba sokwa mosa ayenda ba fo jo solore ya mala fo manari zo solore ren kola wuto ti sonso mosa na nkenge yela meti essence nangesi nyawa ya bum huwa veneri kinra handa gomda ta bala sakanda ya ne handa zo nkeng pas pang gendarmerie wa ta bara nyoko la me anti parabene ren wulida mosa ne da handa zo solore arapa bebe ne la preda na kelen kenga mosa na je koy hati koyra ya sensi du wulida bala bam ha anne toto la fantagadi obna ngoma neba na si du wuligi sekanga aya bum na yilan toron kit nyambang nyamba politique neba ner kam fa lay fa gi la bangi ti ya ner kam fa tume wenge ya sababu kit Burkina Faso yelni himbe tontenga akom san tajikanga ren aran to zbla auto ibang ti fa gi ki ya sababu ti sandange ti l'armée au point fa gi kiapi nu be yel mama fa point bi banga satiyam a politique neba nyama wanto yida ya yama ya debni si monti sambur yama ya sababa ti yela ki lon komse anta auto anan to so lame laner kam fa bangi da shekha de me nyoko menga wakat kanga yela me ti sheka wenda nu sonri a wena ner kam fa bangi nyan zo zinga la hasid man auto no la nan ki len ken tawri ne si torse la sir karamba wuli bala to shekha de me bangi bumbu ning sa an ya na ken palle andi ko to shekha an to nga tumna pore shekha dan ti la tumna pare da na si da wiliga me sanene ning son kwanton kibara asir wiliga bala te sida abole na man wa jomenga na si wiliga ton a politicien te de bang te shekha me fo mon jin taxe ngese na ken bo mosa la shekha dan dike nen ya wuto labna si to tondo sida ton nda ken tigiga po ya ton politicien ton da taxe me ana ton rambangi transition ana an singa me wan toto anan tika wan toto la na sa fo manda sogla auto ndat na ampo question kanga tiga point la gwam ni huwa ngom na kitame fo me yime question kang pale men toin wazi kangi tibale na ba gwama sida ya gwam hasita hade aya gwam ti sida rapale toin wazi kangi la ana wuliga me tina ba le wuliga me mam kota me ti nyamba politicien wakata kanga ponton sembewa rena meti genre me ne politique ya bashe watumde rena meti genre menga ne mansam na yilan ton komsi ton tenga sananki transition autono ko samela sonugo zikanga yela meterenda lor pori aleba ngwenam samosa na ngoma na mboko bilfo tibale MPSR naba na wuliga tondo nyam zikawa ton ya meti wakati wa
tɩ tõnd wa lik yãmb sʋka pʋgẽ n boond neb kẽere n na n pẽnegb n na n gom neba b sẽn yaa tʋʋm mitb yĩnga b sẽn tar bãngr yĩnga tõnd tõeme tɩ d sã wa rat yã d na n babsɩ lame rẽnd yaa woto la a na n wuli tɩ bale ned pa me tẽng yẽ a yɩmbre rẽnd yaa sẽn na n na taaba la yaa sẽn na n tik yam nins yaa sõma la tõeme tẽngã rẽnd bɩ bãngsa tɩ sẽn yik n loogd wotone wã tõe n leb babsɩ lame n bao yãmb sʋka neb sẽn yaa bãng mitba tõe tʋʋmã zĩis kẽere n boolba tɩ wa la bãngẽ sa yã tɩ pa na n yɩ yãmb sẽn yaa politik kãngã win ninga la na n boole y na n boole lame y tõe ya tʋʋmdã y na n boole lame ned kam fãa bãngr pa wato y tõe wa kose lame zĩ-kãngã sõngre bɩ bãngsa tɩ segdame n dɩk tẽngã nonglmã n ning y sũuri rẽnd ne ning sẽn kõak tõnd kibra wilgame tɩ kela sɩd yɩ wotone la tõnd tigsgã tɩ fo man tõog sɩd yiki n sɩd loogde la wilgdã n bala tɩ sɩda sɛ-kãngã pʋgẽ kos-yãmã yaa a yaa bũmba politika neba sẽn pa tõe n yĩme tɩ ned kam fãa sẽn sɩd ta woto fo man sɩd deegs doos la yɩ loogdẽ sɩda mikame tɩ tõnd da sogl n mamsd bũmb ninga a pa woto a lem yɩ wakat n wilgd bala tɩ ned kam fãa segdame tɩ tall meng neer mosã tɩ politika yaa basẽ wã yẽ pa le segde n maan ye rẽnd neda logr poor mosã sokdame n gɛtẽ ninga yã wã mosã logr poore na n yɩlagm n tar sulame la b na n tõgsa mon OS rãmbã rẽnd tʋʋmdame tõeme n lem n yɩ wa ba seg politika neba yeelame tɩ sõs maanega sodaasa bãnga burkina faso bãagã sẽn yaa to-to tɩ b rat n deng n tɩbsa pĩn-pĩnda tɩ tõnd yẽ sɩd kot n tɩ nug sõora woto a paam neb kẽere n na yɩl n kɩ tɩ tẽngã boorã tõog n kola weoogo yaa minute point bf pʋgẽ la sẽn like n yã kɩba kãngã yisa mɛrmo sã n fo ye yaa sɩda tɩ rũndã yibeoogã dã n baasa d kɩba kũune tẽegre tɩ d yãame tɩ d reem kãsenga a george wedraogo tɩ boonda gãndaoogo nationale yaa février kiu rasmã yiibo 2012 la b sakem soaba wẽnnaam boole dõnd rũndã février wa kiu rasmã a yiibã yɩ zaame rasmã tãab la rũndã yaa yʋʋm piila wotone a george wedraogo sẽn leb m soaba wẽnnaam nengẽ y miime tɩ gãndaoogo national la b sã n yeta george wedraogo gãndaoogo nationale nebã fãa mibleme reemã pʋgẽ dẽnda d kotame tɩ wẽna kell n nuurb gãaga la b sẽn bas bõn ninga wã a kell n yõod n kõ burkina faso nin-bɩɩda fãa gill tɛpɩ a ne burkina faso reemdɛɛnbã fãa gill tɛpɩ a ne ministère de la culture dẽnda yaa tẽ reed sẽn tẽege a george wedrao yĩnga dɩkd waoor n taasdba wẽna maa tẽnga tɩ b kãande wẽna maneg yam paalsa radio kelgdba yam paalsa télévision a gɛtba fãa gill tɛpɩ wakat ninga b sẽn pʋgẽ kõ tõnd télévision wã taa tɛk la wotone tõnd na n kõ tab sɛka bɩ arzuma wẽnnaam taasgo tɩ d lem n seg taaba inchallah Bonjour les libéraux, amis ma walige. Sam goma ne faso goma bula nyakada.